ননিলা এটা তো বাবু কহিদেলে হেলা বলুছন আগো ননিলা জেন্ডা কহিছিল হেলা কি নে হেলা যে কহ এটা হয়ে গলা ফের পত্রামি আচ্ছা 11 বজলে भी नहीं छाड़े ए बाबा पता ने मान इनु बाटा बाटा जाबा হয় ননি যা প্যান্ট দিয়ে দত কংস ধনু যাত্রা করছিলা हाय हाय বাবু যেন ধনু যাত্রা দেখি যাইছিলে हेलो আজি সে ধনু যাত্রা দেখি যাবার কথা পত্রামি আজ কেহনে করবার তার আজি ধনু যাত্রা দেখি যাবার কথা পত্রামি সখা কেনতা কৃষ্ণ জি জনা পড়িবা সখা ইডা মাই ঘর নাই সে ও মুই वाला डाउट करछनी ইডা ভল মাই নাই সে ভঞ্জা মনকু কেতে ঔষধ হেস ওই লোক দেখলে মোর মাই ঘর মুই কোলে গলে ননিলা এটা সুপ্র কেন আমার ভাঞ্জা এতে নিশারাতি আমার ভাঞ্জা কেহি আসবে সে তাকর মার কুলে খেলুথবে মোর ভাঞ্জা তো ছোটে অছন এতে নিশারাতি আসবে সবু দিলা ছোট থিবে ন ননিলা এতে নিশারাতি আসিছ তোমার ভাঞ্জা বলছ আগো ননিলা কানা পত্র ছ যে পত্র হচি কহুচন্তি ভানু দুহিতা কথা কহিব হেগিরি টেকা যে কংস ধনু যাত্রা কলা আর কেউ মাসে তুমি মথুরা কু গল আগ কেউ মাসে তুমি মথুরা কে গল বুঝাই কহিবা পরা গিরি ধরা গো বুঝাই কহিব পরা বুঝাই কহিবা পরা গিরি ধরা গো বুঝাই কহিব পরা কংসদেন ধনুযাত্রা করেছিলা हाय हाय বাবু ধনুযাত্রা দেখে যাইছিলে हेलो যে কেন মাসে ধনুযাত্রা দেখে যাইছিলে যে মাসর না কহি দেবে हाय আকে কানা হেছে জানিছ কা হেছে? আগ কেউ বার কেউ তিথি অটই বুঝাই কহিব জগত সাই যে পুরাণ দেব প্রমাণ নারায়ণ পদ এঠু কলা রচনা গো এঠু কলা রচনা खाली मास न थे हाय केन बार थिला केन तिथि लागि थिला आर बाबू धनु यात्रा देखि जेथिले आर इटा केन पुराण रे छे पत्रे असत बाबू को मोर बहु जनता पत्र जो हटा दे कहि दियो सखा बोले माई घरे हमको फेर घाई डालो दी देले ओबो आ আমি লদি না মা कबे केते ना आसवा जे खाली केते सिकी छन जे ওই केते सिकी छन जे पहला आसु केते जानी छन जे सखा जे कहबार के परवा কহি দে अरे मार्जार अगर मुसिको लड़ाई देखाउ छ केते टाणो আচ্ছা আচ্ছা बनर बिराड़ी वैष्णव होई सभारे कहू छ ज्ञान ওই सखा ও आमे केंता भावे माई घर के आसी थिला ওই मुई सप्रो नाग बोलु छ सखा ও जोना पड़वा केंतारा सप्रो नाग जे पहला उत्तर तो आसु ताली आगो तुमर उत्तर आसवा आसु काहेला जे हरबरो छ ता परे जाके सप्र के चिन्ह आगो तुमर कथारु जोना गला न भंजा के जगे तुमे तुमर भंजारो व्यवहार आज्ञा मन सब काहे आसबो तनी सरती हमर घर के सखा ওই सुनु थबर ছাড়ি যা বিলা कंस केबे धनु यात्रा करिथिले आर कृष्ण केबे जाइथिले जे ওই इडा पचरौ छन इथिन केना पालेबो सखा ও आगो बैशाख मास शुक्ल गो षष्ठमी तिथि गुरुवार रे रसवती आगो कंस धनु यात्रा कले आगो मेष संक्रांति जे 14 दिन रे आगो अकुर कु पठा इले गो सजनी मधुपुर गली मुही मधुपुर गली मुई गो सजनी देख हरिवंश खोली
सखा बैशाख मास शुक्ल पक्ष षष्ठमी अच्छा अच्छा से दिने गुरुवार दिन पड़ीथिला अच्छा रे बमुड़ा पिठा मेष संक्रांति दिने से दिने हे जैथिले ओय हेला गावल हेला का को निनी हेला हे धनुଯାत्रा देखि जबर कथा फेर पत्रामी हे पत्राव किछि ने हबतल फेर पत्रामी आगे पत्र छड़ा सु गुटे गुटे कर पत्र राधा बोल जाबे तू परम ब्रह्मा कथा पचारे कहिब पुण जे अंकुर आसिला गोपे आ तार थरे तुमे मथुरा के गल आग तार थरे तुमे मथुरा के गल धनु यात्रा देखिबा के महान गो बुझाई कहिब मते बुझाई कहिबा मते महान गो बुझाई कहिब मते कंसजन धनुयात्रा देखी गला बाबू से रथरे धनुयात्रा देखी गले आके काना हेछे जानि छ केते समय रे गुपरूपुण मथुरा को गल हे नारायण जे शास्त्र रे देव प्रमाण नारायण पद ओठु कले रचना गो ओठु कले रचना आइटा केन पुराण रे अच्छे पत्रिया सत बाबू गो ओ केन पुराण रे अच्छे कहि दियो हाय गो ओहे जमु सखा ओ यहा दे दाए हरघा गुटे कचड़े देले हमर आडू भी गुटे कचड़ा दमाबो रा हरबन नहीं केते खाली सिकी छंजे टिके पहला आसुताली बस बस 10 काना बजामी बोलु छन 12 बजामी ओए होय हेती बेल के छानी नहीं दऊ एक बजले भी संपर्क के फर्क नहीं पड़े आगो एक बजले भी पड़वा की जगल पटे कृष्ण तुम्हें तो आगो पड़वा चिन्ही छे मुई आगो पड़वा की नहीं पड़वा ये टिके देख चलो पहला उत्तर आसुताली आज्ञा मने जानबे आज्ञा मने भी जानू छन उत्तर आसुताली केते पहला बेलु घाटू छजे हां सखा ओ आगो कंसा के पाई गो पूरा पुणा गो गोपपुर गला गो मो प्राण धन आगो कंस लेखा गोटी देला आगो सुनी माता पिता बहुत कांदिले आगो सुनी माता पिता बहुत कांदिले सुन गो न बछ एला गो सयने एथु अंते जाहा हेला एथु अंते जाहा हेला गो सजने एथु अंते जाहा हेला चारि दिन कंठ देली मुसते जे गपरु हेली बाहर आगो बेल 3 दंड होइथिला माई बेल 3 दंड होइथिला माई देख हरिवंश थार गो सजनी ओठु जुड़ई कर ओठु जुड़ई कर सजनी गो ओठु जुड़ई कर केते केते समय के बाहरी थिला गोपुर मथुरापुर के जाइथिला बोलु छ ए जेते बेले ओपुर कंसर चिट्ठी के जेते बेले धरे देले मोर मां बुआ के मोर बापा के जेते बेले देई देले से समय के मोर बापा कांदले मोर पुओ कहीं जीवाबक बोली गोरी केते कांदले सेते बेले मोर मां बापा के बुझाली अरे बेलो 3 दंड बोले 3 बजे के मुई
বৈশাখর মাসর খরা এ বলে বাবা। 3 বজে ন কে মুই ঘরু বাহারি থিলি তার খরা যে নাই কহনো হ্যাঁ হেলা কামাল হেলা হয় ফের পত্রামি কেন হয়েছে হে ধনু যাত্রা দেখি যাবার কথা ফের পত্রামি ফের পুত্রব হয়েছে বলছ নন্দ কুমার কলা ভমার কথাতে কহ মতে আর অপুর রথে মথুরা গল মতে কহেব টিকে টিকে নন্দ কুমার কলা ভমার কথাতে কহ মতে অকুর রথে মথুরা গল মতে কহেব টিকে টিকে আর অকুর রথে মথুরা গল মতে কহেব টিকে টিকে আর কেউ পদার্থ নেই গো বাবু শুভ কাম স্থাপিল কেউ বসন পিন্ধিল মতে কহেব আদি মূল কেউ পদার্থ নেই গো বাবু শুভ কাম স্থাপিল কেউ বসন পিন্ধিল মতে কহেব আদি মূল বাবু যেন ধনুযাত্রা দেখি গলে হায় হায় কেন পদার্থ নেকরি শুভক্ষম স্থাপিଥିଲେ যে কহিদেবে হায় লা কেন বস্ত্র পিন্ধিଥିଲେ যে কহিদেবে হ্যাঁ হ্যাঁ আকে কানা হেছে জানিছ কাঁ হেছে? আর কেউ পাদকু আগরে দেই রথে বসিল হরি এঠু বলে সভা মধ্যে মতে কহিদেব বিস্তার কেউ পাদকু আগরে দেই রথে বসিল হরি এঠু বলে সভা মধ্যে মতে কহিদেব বিস্তারে नोनीला बाबू जा रथ पर के चढ़ी थिले केन पद के आघो दे के रथ के चढ़ी थिले हां हां पाद्रो ना कहि देबे हां और केन पुरार्थी टा छे जे कहि देबे बाबू को पत्रे असत ए बिया मोर बहु जनता पत्र जंडी कहि दियो कहि देले ना गिरे हां आगो एंता भंजा बछरा के नहीं घाटबार कथा ग मौसी हंता का करबा मुई अतला अक्का ई माई भेल घाटू छन ई माछी आदि जानवर कथा हमर मोसा पोट छाट अखन के ना हां गो मत दवा कुटकु कुटा हरवा कुटा सखा सुनु थवल आए केते धुर के गोले नो माई घरे तक चेता रखी था आए आगो श्री कृष्ण बोलते नारी रतन गो गोपरु मथुरा गोला बेलन गो आगो सुबा खुंब मुथा पिली आगो सुकल धान जे मस्तक देइन
শুকল ধান যে মস্তকে দেইন সখা আগ শুকল ধান যে মস্তরে দেইন সজনী গো রাধা মাই মুই তো শুকল বস্ত্র পিন্ধিলি গো মুই তো শুকল বস্ত্র পিন্ধিলি দক্ষিণ পাদ পকাই আগ দক্ষিণ নাসরে বাড়ি ত্যাগ করি আগ রথরে বসিলি মুই গ সজনী রথরে বসিলি মুহি রথরে বসিলি মুহি গ সজনী রথরে বসিলি মুহি চতুর্থ খণ্ডরে পুণ সজনী গো মাই ওঠু কলা রচন গো ওঠু কলা রচন সখা যে রথরে কেন তোমার পহলা পাহা দেইছিলা বলুছ সেই দক্ষিণ পাদ পকাইছিলি মুই রথরে পহলা দক্ষিণ পাদ পকাইছিলি দক্ষিণ পাদ পকাইছিলি দক্ষিণ বলে কেনটা জানিছ কেনটা মোর ভুজনি পাহাকে আগল রথরে বসাই পকাইছিলি আচ্ছা আচ্ছা আর রথরে মুই চড়িছিলি হ্যাঁ হ্যাঁ আর গোপপুর মথুরাপুর কে যাইছিলি খেলি বলো হেলা কেবল হেলা হেলা ফের পত্রামি আজ কহিছ পুরে বজবা ফের খা ফের পত্রামি পত্র কেতে জানিছ যে পত্র রাধিকা বলন্তি নন্দর বলা আর কংস আগারে অপুর আসিলা যে শুণ শুণ বাপ ধন কংসর চিঠাউ নন্দকু দিয়ন্তে আগ কংসর চিঠাউ নন্দকু দিয়ন্তে যশোদা কলে রাধন নারায়ণ গো জন্মিলে গোপর জন জন্মিলে গোপর জন নারায়ণ গো জন্মিলে গোপর জন ধনু যাত্রা করিছিলা অক্র কে রথর চিঠি দেখে পঠাইছিলা বাবু কে আনবার লাগি ননে যে অক্র রথ ধরি করে বাবু কে নেই আসি আসি করি চিঠিটা আনন্দ রায়া কে দেছি যশোদা চিঠি কে পড়ি করি কেতনি কেতে কানসন ই জায়গারে কানা হিচ্ছে জানিছ আগ শুনি গোপী মানে ক্রোধ পার ভাঙ্গি পকাইলে রথ তাহার যে শুণ গো মুরলীধর আর কেউ রথ চড়ি মথুরা কে গল আগ কেউ রথ চড়ি মথুরা কে গল বুঝাই কহ সবার বাঁচি ধর গো ও এঠু ছড়ই কর ও এঠু জড়ই কর বাঁচি ধর গো ও এঠু জড়ই কর गोपी माने रथ के देखसन जते बेला जसोदा माता कांदुथसन जाकरी रथ के समस्त भांगी देसन से रथ के तो भांगी देले क्या पठे थिला रथ और केन रथ रे बाबू फेर धनु यात्रा देखि जेथिले आइटा केन पुराण रे अछि पत्रे आसे तो बाबू को केन रथ रे यात्रा
ଯାଇଥିଲ ଟିକେ କହ ରଥର ନା କହିବା ବାଲା ରଥ ନା ବି କହିବ ଏବା ଅକୁର ତ ଧରି କରି ଯାଇଥିଲା କଂସ ରଥ ଏମିତି କହିଲେ ନାଇଁ ହୋ ବୁଝାଇକିରି କହ ଶୁଣିଲ ଅଙ୍କୁର ରଥ ଧରି କରି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦେଲେ ନାହିଁ ଯା କେ ରଥ ଯେ ତା ନା କହିବ ସଖା ଯେ ମାଇ ଘରେ ବରୁଛ যে অকুর যেতবেলে কংস রথ চড়ি করে যাইছিলে যে গোপী মানে সমস্তে সেন ভাঙি দেইছিলে বলুছ সে রথকে ভাঙি দেলে বলে কেন রথে তানে ফের যাইছিলে সখা ও এটা বনে ঘাটুছন হোয়ে সম্পূর্ণ নাগ বলছিলে নিয়ে আইছিতি হো মুই জানি রে বুয়া তোর লাগি মুই গলে আইনি সম্পূর্ণ রাধা বলছিলে নিয়ে আইছিতি ওয়ে সখা আগ কংস আজ্ঞা মানি দেখ আগ সফলা নন্দন আগ কংস রথ চড়ি গলা আগ গোপকু গমন সখা যেতেবেলে কংস রথ চড়ি করি সেই অকুর যেতেবেলে গোপুর কে গলা সেন গোপুর যেতে গোপী গোপাল সেন দেখি করি কাଣା হেলে জানিছ কাଣା হয়ে গলে আগ তাহা দেখি গোপবাসী আহাকার কলে আগ কৃষকাশে কংস রাজা আগ আসিলা বইলে সখা যেতেবেলে কংস রথ চড়ি করি যেতেবেলে গোপুর কে পলে গলে গীতিকে ফিকি দামি তাকে শাবল চেপে করে মারি দেবে আবল চেপে দেবা সোনে তিন চেপে করে মারি দেবে কথা কই দেখ সখা যেতেবেলে অকুর কংস রথ চড়ি করে যেতেবেলে গলে গোপুর কে সবু গোপী মানে হাহাকার হয়ে গলে বলে কংস কাহি আয়না বলি করি চড়ি গলে দরি গলে আগ কাহাকু কি ছিনাই কহে মায়ে নন্দ বাসে গলা আগ কংস দেই থিবা চিঠি আগ নন্দ হাতে দেলা তাহা দেখি মাতা পিতা আগ বহুত কান্দিলে আগ মোর মাতা পিতাকু বুঝাই গো আসিবা বেলরে সবু গোপী মেল হয়ে তার রথ ভাঙি দেলে স্বর্গে থাই ইন্দ্রদেব সে কথা জানিলে
ଯେତେବେଳେ ଗୋପବାସୀ ମିଲି ଏକ ହୋଇକରି ଯେତେବେଳେ ତାର ରଥକେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଅକୁର ରଥକେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେନ ତାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇକରି ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଲେ ବୋଲେ ତାର ରଥ ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବୋଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ସେନ କାଣା କଲେ ଯେ ମାଇ ଘରେ କେନ୍ ରଥ ତୁମେ ବସି କରି ମଥୁରା କେ ବୋଲୁଛ ଆଗ ମାତୁଲି ହସ୍ତରେ ଚିତ୍ର ରଥ ପଠାଇଲେ ଆଗ ମାତୁଲି ହସ୍ତରେ ଚିତ୍ର ରଥ ପଠାଇଲେ চিত্র রথ বসি করে এ প্রভু নারায়ণ এ গোপ ছাড়ি মথুরা গো করিলে গমন ব্রহ্ম বই বর্তে মাই এ কথা রহিছি আগ মতে দয়া কর বলে আগ সুদয়া রবছে রবছে সখা হেলা কেমন হেলা ননিলা হেলা বলুছন ফের পত্র में किछ ने हवा तल काना है छे काना है छे আগো इटा सप्रो तुमर जीवन पलई जीवा আগো সপ্র বলে করি हां জগল পটে चाहली ने জানি করি ইচ্ছে चाहली ने हेबो আগো जीवन पलई जीवा আগো আকুনে লমাবো করবার ছনে সব সপ্র বলে করি पलई जीवा আগো সপ্র বলে করি জানি করি ইচ্ছে जानी करिए छ हां ए कोला कान्हु भैसी धारी मोर गोपीर जीवन आग बाबू गोपीर जीवन अकुर के माया लगार गुनंदन अकुर तरथ बाहिनेला जमुनार तीरे आग बाबू जमुनार तीरे गाधी भी बनिन हरितम कुआपति कले जल मध्य थाई तमे देल दर्शन आग बाबू देल दर्शन कला कान्हु बंसी धारी मोर गोपीर जीवन बाबू के जेते बेला रथ रे बसे करी अंकुल रथ आनी आसी बाटा गुटे नदी टे पड़सी
जे अकुर काना बोलसी बाबू के जानिछ का बोलसी हे प्रभु मुई जागर टिके गाधबी बोली बाबू रे बाबू ठाने आपत्ति करछि नने अकुर जे बाबू काना बोलसन जानिछ का बोलसन जा गाधबू बोलसन जेते बेले अकुर रथ के खड़ा करी देसी औ जाई करी जेते बेले पानी बुड़सी हाय हाय पानी जेते बेले बुड़ी देसी पान भितरे देखि देखसी रथ हाय अकुर घबरेई आसी पान भितरु बाहरी आसी से जगह रे काना हिचे जानिछ का है आ जे से जल मधु बाहरीण देखिला तोके आग बाबू देखिला तोके से रथ मध्य किए किए थिले कहब मते जल मधु बाहरीण देखिला तोके आग बाबू देखिला तोके रथ मध्य किए किए थिले कहब मते जेते बेला बुड़ी देसी पेन भितरे रथ देखसी पेन भितरे जेते बेला बाहर करे देख देखसी बाहर रथ खड़ा हितेसी जैसे बाहर रथ थे के बसितिले ताको संगे जे समान कर ना माने टिके टिके कहि देबे आके कणा हिचे जानिछ का है जे ओ एठु रसिया गीत कले रचन आग बाबू कले रचन कला कान्हु बैसी धारी मुर्गो फिर जीवन पुत्रे असत बाबू बा इटा केन पुराने আছে ग पिला बुझाई की कहो इटा बुझाई देले घर के नेबो आगो कहि सारो तो सखा इटा केन पुराण रे আছে যে পুরাণ নাটকে তুই কहि दे হেটা বন্দলা পুরাণ বাগা তুমি কল না চলে সামনে খটা পুরাণ सखा माई घरे देख केते बेलु इटा घाटी देले ना हमको होए बा जते घाटबू सेते चाटबू सुनु थवाल बोला बोले मानु छ आगा हस को चंती नंदन नंदन गो मथुरापुर को गला कलु गमन आगा हस को चंती नंदन नंदन गो गोपपुर गला गम प्राण धन आगो कुर रथरे बसी सजनी गो तुमे सुन सुन शुभ्र केसी गो तुमे सुन सुन शुभ्र केसी जमुना कूले मिलिले अरे जमुनार नदी अटे पुण्यवारी स्नान करिबा बइले ग सजने जल भितरे पसिले जल भितरे पसिले ग सजने जल भितरे पसिले ऊपर कुदेला उठी नर नारायण करिले दर्शन
କହିଲି ତତେ ଭରସେ ଶାଶୀ ମୁଖୀ କହିଲି ତତେ ଭରସେ କହିଲି ତତେ ଭରସେ ଶାଶୀ ମୁଖୀ କହିଲି ତତେ ଭରସେ रसवती डाहणर थिले कमला आग शिव तहु थिले पुण आग पिनाक जे पशुपत सर थिला इटा हरिवंशर प्रमाण ग सजने ओठु कला रचन ओठु कला रचन ग सजने ओठु कला रचन